जैसे ये डिजाइनिंग की है मैंने, आप ऐसे डिजाइनिंग करो फिर भी रख दो। वेरी गुड। पेड़े वाव वाव करते हो। ये देखो, वो देखो, वाव। अपनी आइसक्रीम दिखाओ। देखो, ये देखो, सिस्कार आइसक्रीम बना दिया। रात इसके ऊपर लगा दो, डिजाइनिंग कर दो प्लीज। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला। शर्ट पहन के आओ। वाव, यस। वाओ, ये कितना बड़ा आइसक्रीम। यस। उसके रखो, ऐसा रखो। आंटी तुम्हें रखोगे? वाओ, ये कितना बड़ा आएगा। है इसका? ये हमने वो चाहिए वाला। ऐसे बनाओ जैसे, यस। इसको राउंड करो, राउंड करो। यस, चलो अब इसके अंदर डालो जैसे वो थी। वेरी गुड, वाव। इधर देखो। Wow, it's beautiful ice cream. Look at this. Zan, you like it? कितनी प्यारी है। 2 3 4 5 2 आइसक्रीम्स। 1 2 3 4 5 6